Nang nabilingkod sa kuman si Brigadier General Vince James D. Bantilan, isip bagong Brigade Commander sa 10 Offers Infantry Pag-asa Brigade atol sa Change of Command Ceremony nga gipahigayon atong katapusang adlaw sa Oktubre ning kasatag gatuig sa Brigade Headquarters sa Barangay Mapaang, Mako, Davao de Oro. Ang seremonyas gipangunahan ni Major General Alvin V. Luzon, Commander sa 10th Infantry Aguila Division sa Philippine Army. Sa wala pa mangulo sa Pag-asa Brigade, si Brigadier General Bantilan nagsilbi isip Chief of Staff sa 10th Infantry Division ug kaniadto adunay mga importanteng posisyon sa pagpangulo. Lakip ang Battalion Commander sa 10th Military Intelligence Battalion atol sa Communist Terrorist Group Southern Mindanao Regional Committee nga kaniadto naglihok uban sa 5 Sub-Regional Committee 17 Guerrilla Front nga 5 pulang Bagani Commands ug sa ulahi isip Assistant Chief of Staff for Intelligence sa 10th ID. Ang iyang kahanas sa operasyonal sa pagpangulo nakatampo og dako sa pagbungkag sa mga istruktura sa CDG, mga kalampusan nga naghatag og dalan sa pagdeklara sa rehiyon sa Davao nga insurhensya free. Si Brigadier General Vince James D. Bantilan, usa ka garbo nga membro sa Philippine Military Academy Bantay Laya Class of 1994, opisyal nga milingkod sa iyang katungdanan isip 16 Commander sa 10 Offers Infantry Pag-asa Brigades. Mipuli kang Brigadier General Felix Ronnie Babak yang gisundan ng Infantry Division o karon Assistant Infantry Division. Katropa, sa oras nga ikaw may balatian, Samson Plus Gold Capsule ang imong kinahanglan. Alang sa Nagtiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Omaki Algabri, ex-FM News.